Good afternoon, ma'am. Good afternoon po, Charlie. Sorry, na-late ko, ma'am. Okay lang na, at least naapay time. Oy, ikuan sa imong chanilas, ihubo na yun, ibutang din imong bag, inagaman o hubo sa imong chanilas. Okay, Charlene? Yes, ma'am. Okay na, ma'am. Mag-stretching ata, Charlie. Hala, ma'am, ganang ako raman isa dire. Diba, kalimot, kig naman na kung papa ni mo na ikaw rin mag-practice sa Monday. Kalimot day ka. Ay, sorry, ma'am. For the part 2, guys,